Oke, kita samperin ya teman-teman. Wah, wah, wow. Nampaknya mainannya banyak banget teman-teman. Widih, widih. Sangat-sangat keren ya teman-teman. Betul-betul mantul. Wah, wah, wow. Du 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 du. Kita ambil satu persatu, lalu kita masukkan dalam wadah ya teman-teman. Kita ambil yang paling belakang ya teman-teman. Wah wah wow. Di sini duet superhero andalan semua teman-teman. Ada Batman sama Spiderman teman-teman. Kita ambil langsung dua ya teman-teman. Wah 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 wow. Sangat-sangat keren teman-teman. Betul-betul mantul. Batman dengan ciri khas berwarna hitam campur kuning, dan ada Spiderman berwarna